सऊदी मियां बीवी रियाद से हज के लिए रवाना हुए। ताइफ पहुंचे तो बीवी की हालत खराब हो गई क्योंकि बीवी हामला थी। इसके बावजूद दोनों मियां बीवी ने हज करने का फैसला किया। ये किस्सा, ये स्टोरी सुनाई है अब्दुल मलिक मुजाहिद साहब ने। 55 साल पुराना ये सच्चा वाकया है, जब इतनी सऊदी अरब में मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थी, जिस वजह से इस शख्स ने क्या किया, ताइफ में रुकने के बाद करीबी घर से मदद ली और उन लोगों को बताया कि मेरी बीवी हामला है, तबीयत बिगड़ गई है, मैं हज के लिए जा रहा था। उस घर ने दोनों मियां बीवी के लिए अपने घर के दरवाजे खोले और उस घर में मौजूद खवातीन ने इस शख्स की बीवी की हालत, तबीयत बेहतर करने की कोशिश की। लेकिन बेटी की पैदाइश के बाद ये खातून इस दुनिया फानी से इंतकाल कर गई। बेटी बच गई। एक जानिब शोहर खुश था कि अल्लाह ताला ने मुझे बेटी दी है, दूसरी जानिब अपनी बीवी का गम था कि बेटी तो आ गई लेकिन बेटी की मां अल्लाह को प्यारी हो गई। उस फैमिली ने क्या कहा कि आप हज की नीयत से आए थे, आप हज की अदायगी करके वापस आए, आपकी बेटी हमारे पास अमानत है, आप परेशान ना हो। ये शख्स इत्मीनान में आ गया कि ठीक है, मैं हज की अदायगी से वापस आऊंगा, आप मेरी बेटी को रखें, वापस आकर बेटी को साथ लेकर मैं रियाद वापस चला जाऊंगा। इस शख्स ने हज की अदायगी के दौरान 21 से 22 दिन मक्कातुल मुकरमा में गुजारे। वापिस जब ताइफ आया तो ताइफ पहुंचने पर उस फैमिली ने कहा कि जिस रोज आप हज के लिए रवाना हुए, 2 से 3 दिन बाद आपकी बेटी का भी इंतकाल हो गया। आए मैं आपको कब्र दिखाता हूं ताकि आपको यकीन आ जाए। इस शख्स ने जब कब्र देखी तो उनका शुक्रिया अदा किया और कहा कि आपने जो भी किया मेरे साथ नेकी की, आपने मुझे अपना घर दिया और मिलकर मेरे साथ मेरी बीवी की ताइफ में तदफीन की। नहीं मालूम था कि वापस आऊंगा तो करीबी मेरी बीवी के साथ मेरी बेटी की कब्र भी बनी होगी। यह शख्स वापस रियाद चला गया। रियाद जाने के बाद एक और शादी की। पहली बीवी से 2 बेटे थे। दूसरी शादी करने के बाद अल्लाह ताला ने बेटा भी दिया और बेटी भी दी। जनाब 55 साल गुजर गए। यह शख्स जो कि दादा बन चुका था और इसकी अपनी उम्र भी कुछ 70 से 75 साल हो चुकी थी। इनका पोता दमाम शहर में एक सिक्योरिटी एजेंसी में भर्ती हुआ और अपनी ट्रेनिंग के हवाले से दमाम में मौजूद था। जिस जगह पर यह मौजूद था, इसके साथ एक नौजवान की दोस्ती हो गई। दोनों नौजवानों ने मिलकर दमाम में रहना शुरू किया। तकरीबन 2 से 3 साल बाद इनके पोते ने अपने दोस्त के साथ दादा जान को मिलवाया और कहा कि दादा जान, आज मैं आपको अपने दोस्त के साथ मिलवाऊंगा जिसके साथ पिछले 3 साल से मैं दमाम में रह रहा हूं। जनाब अली, दादा जान अपने पोते के दोस्त से मिलने के लिए कमरे से बाहर आए और जैसे ही अपने पोते के दोस्त को देखा तो बार बार देखते जा रहे थे, ऊपर से नीचे, यानी उसके जिस्म को जैसे पोस्टमार्टम नहीं करते, बार बार देखते जा रहे थे और सलाम दुआ करने के बाद फौरन से कमरे में वापस चले गए। पोता परेशान कि मेरे दादा जान के ख्याल में क्या आया। एकदम सलाम लेने के बाद फौरन से अंदर चले गए और अंदर जाकर बकायदा मुझसे पूछ रहे हैं कि तुम्हारा दोस्त किस जगह पर रहता है, इनसे पूछो कि तुम फलां 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 को जानते हो। पोते ने अपने दोस्त से पूछा कि मेरे दादा जान पूछ रहे हैं कि तुम फलां फलां को जानते हो, तो दोस्त ने बताया कि हाँ, मैं इनको जानता हूं। दादा जान ने क्या किया, अपने बेटे के साथ ताइफ के लिए रवाना हो गए। ताइफ जाकर सबसे पहले उस घर की तलाश की जिस घर में वो 55 साल कबल रुके थे, यानी जब उनकी बेगम का इंतकाल हुआ और जिस घर वालों ने कहा था कि आपकी बेटी भी इस दुनिया से रुखसत हो चुकी है, उस घर का जाकर दरवाजा खटखटाया। अंदर से वो शख्स बाहर आया। वो भी उनका एज फेलो था, हम उम्र था, जिसकी उम्र भी 70 से 75 साल थी। उस शख्स से कहा कि आप मुझे जानते हो, मैं कौन हूं? उन्होंने कहा नहीं। बताया कि आज से 55 साल कबल मैं तुम्हारे घर में रुका था जब मेरी बीवी हामला थी, बीवी का इंतकाल हुआ और मैं हज से वापस आया तो आपने बताया कि बेटी का इंतकाल भी हो चुका है। सच सच बताना, मेरी बेटी इस दुनिया में है या नहीं? तुम्हें कसम लगे तो मुझे झूठ नहीं बोलना, बता दो मेरी बेटी है तो कहां है, क्योंकि मुझे यकीन है कि मेरी बेटी जिंदा है। वो शख्स हैरान परेशान कि ये किस तरह इतने कॉन्फिडेंस में मुझसे पूछ रहा है, ऐसी कौन सी बात इसको पता चली है, मैं इसको सच बता देता हूं। जनाब अली, मदद करने वाले शख्स ने सच सच बता दिया कि बिल्कुल आपकी बेटी जिंदा है, आपकी बेटी मेरे घर में है, वो मां बन चुकी है, उसकी उम्र 55 साल है और उसका एक जवान बेटा भी है। ये बूढ़ा शख्स पूछने लगा कि तुमने मेरे साथ झूठ क्यों बोला? मदद करने वाले शख्स ने कहा कि मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं, मैं मजबूर था, मैं क्या करता? बूढ़े शख्स ने कहा कि ऐसी क्या मजबूरी थी कि तुमने मेरी बेटी के बारे में मुझसे झूठ बोला कि बेटी का इंतकाल हो चुका है?
اور دوسرا تم نے مجھے قبر بھی دکھائی کہ یہ آپ کی بیٹی کی قبر ہے. وہ قبر بھی لگ رہا تھا کہ ایک نئی قبر ہے، جس وجہ سے میں نے شک نہیں کیا اور میں نے تمہاری بات پر یقین کر کے واپس ریاض چلا گیا. مدد کرنے والے شخص نے کہا کہ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، جن دنوں آپ ہمارے گھر میں آئے ان دنوں میرے ایک چھوٹے سے پھول جیسے بیٹے کا انتقال ہوا. یعنی میری بیوی حاملہ تھی، میرا بیٹا پیدا ہوا، 2 سے 3 دن بعد میرا بیٹا اس دنیا کو چھوڑ کر چلا گیا. میں نے جا کر اپنے بیٹے کو دفنا دیا. جو قبر میں نے آپ کو دکھائی تھی وہ قبر میرے بیٹے کی تھی. تو میری بیوی نے آپ کی بیٹی کو گود لینے کے بعد اپنا دودھ بھی پلایا، کیونکہ ابھی اس کے بیٹے کا انتقال ہوا تھا. تو 21 سے 22 دن وہ آپ کی بیٹی کو اپنا دودھ پلاتی رہی. تقریباً جب 15 دن گزرے تو میری بیوی کی آپ کی بیٹی کے ساتھ اتنی اٹیچمنٹ ہو گئی، اتنی قربت بڑھ گئی. میری بیوی نے کہا تم اس شخص سے جھوٹ بول دینا کہ تمہاری بیٹی اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئی، جا کر اپنے بیٹے کی قبر دکھا دینا کہ یہ آپ کی بیٹی کی قبر ہے. بوڑھے شخص نے، جس کی وہ سگی بیٹی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگا کہ تم نے اتنا بڑا جھوٹ بولا میرے ساتھ. تم اپنی جگہ مجبور تھے لیکن جھوٹ تو نہ بولتے. میری بیوی تو گئی، تم نے میری بیٹی کو جیتے جی ہی مار دیا اور پچھلے 15 سال سے وہ تمہارے گھر میں رہ رہی ہے. اس کی شادی بھی کر دی، شادی کے بعد بچے بھی جوان ہوئے. وہ تو خوش قسمتی کہ میرے پوتے کے ذریعے میں اپنے نواسے سے ملا، یعنی جس کا وہ چہرہ دیکھا تھا یہ بزرگ شہری کا وہ نواسا تھا. اور کس طرح اس نے اپنی آنکھوں میں اپنی بیٹی کا چہرہ دیکھا. کہنے لگا کہ اب مجھے میری بیٹی سے ملواؤ، میں ملنا چاہتا ہوں، اس کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں. وہ شخص مدد کرنے والا اندر گیا، جا کر اپنی بیٹی سے کہنے لگا کہ باہر آؤ، آج میں تمہیں تمہارے حقیقی والد سے ملوانا چاہتا ہوں. وہ 55 سال کی خاتون بھی پریشان ہو گئی کہ ابا جان تو آپ ہیں، باہر کون ہے؟ باہر بلا کر کہا کہ یہ تمہارا سگا باپ ہے، میں تمہارا سوتیلا باپ ہوں، اور اندر بیٹھی ماں بھی تمہاری سوتیلی ہے، کیونکہ آج سے 55 سال قبل تمہاری سگی ماں کا انتقال اسی گھر میں ہوا تھا اور تمہارے باپ نے ہمیں 20 سے 22 دن امانت کے طور پر ہمارے گھر میں رکھوایا، جس کے بعد ہم نے امانت میں خیانت کی کیونکہ میری بیوی کے نومولود بیٹے کا انتقال ہوا. غم نہیں برداشت کر پائی، تمہارے ساتھ اتنی قربت بڑھ گئی کہ مجھے تمہارے سگے باپ سے جھوٹ بولنا پڑا. اس طرح یہ 55 سال بعد اپنی مری ہوئی بیٹی سے ملا، جس کا اس کو بتایا گیا تھا کہ وہ دنیا چھوڑ چکی ہے، لیکن حقیقت میں وہ زندہ تھی اور ایک نواسے کی شکل میں یہ شخص 55 سال بعد اپنی بیٹی تک پہنچا. اس ساری سٹوری کو سننے کے بعد رائے کا لازمی اظہار کیجیے گا. میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.